स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अलका पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। रानीगंज आदिवासी संप्रदाय समूह क्लब संगठन एसटीडी क्लब की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर रानीगंज वीडियो को सौंपा गया ज्ञापन। रानीगंज के वीडियो कार्यालय में भारत गणतांत्रिक युवा फेडरेशन डीवाईएफआई की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। रात के अंधेरे में बांकुड़ा गंगाजल घाटी ब्लॉक के देसुड़िया इलाके में घुसकर हाथियों के दल ने न सिर्फ दुकान और घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि चावल, दाल, गेहूं और फलों को भी नष्ट कर दिया। शुक्रवार को सातग्राम एरिया जेके नगर कोलियरी क्षेत्र के केकेएससी कार्यालय में महामंत्री और जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह को फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। रानीगंज के बेलिया बथान इलाका स्थित आनंद क्लब नामक क्लब की ओर से कोरोना महामारी के दौरान रक्त संकट को दूर करने हेतु किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। आसनसोल शहर को एक बार फिर उन्नति से वंचित रखा गया है, यह आरोप पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुल्टी विधानसभा अंतर्गत बराकर के सिद्धेश्वरी मंदिर का दौरा विधायक अजय पोद्दार द्वारा किया गया। सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में 2 विधायकों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी तथा जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह को कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य किए जाने पर स्मृति चिन्ह तथा उत्तरीय पहनाकर उन्हें किया गया सम्मानित। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल थाना पुलिस और सिविक पुलिस के सहयोग से अंडाल मोड़ ब्रिज के नीचे पुलिस कर्मियों द्वारा तकरीबन 25 बंजारा परिवारों को दोपहर का भोजन खिलाया गया। दिन का उजाला हो या रात का अंधकार, दुष्कृतियों के तांडव से लावदोहा फरीदपुर ब्लॉक के प्रतापपुर पंचायत अधीन जंगल महल इलाके के ब्रिटिश के समय से बनाए गए घर द्वार के साथ ऐतिहासिक धरोहर इतिहास के पन्नों से मानो मिटती ही जा रही है। आपको बता दें कि प्रतापपुर में आए दिन चोरी की घटना देखी जा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।
रानीगंज के वीडियो कार्यालय में भारत गणतांत्रिक युवा फेडरेशन DYFI की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। रानीगंज के वीडियो ऑफिस में भारत गणतांत्रिक युवा फेडरेशन DYFI की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न मांगों में तफसीली जाति उपजाति संप्रदाय के लोगों को अविलंब सर्टिफिकेट देना होगा। जितने भी गलत SC ST सर्टिफिकेट हैं उन्हें रद्द करना होगा। DYFI के नेतृत्व में किए गए कार्यक्रम में रानीगंज शहर कमेटी के अध्यक्ष अनुपम चटर्जी, जिला कमेटी के सदस्य दशरथ कोड़ा, युवा नेता मंगल हेम्ब्रम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ज्ञापन की कॉपी वीडियो को दी गई, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। रानीगंज लोकल कमिटिर पक्ष থেকে আজকে ডেপুটেশন দিয়েছি যে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব এবং ওবিসি সার্টিফিকেট অবিলম্বে সমস্ত মানুষকে দিতে হবে, মানে যারা শিডিউল সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য। দুয়ারে প্রকল্প সরকারের নামে যে একটা হয়েছিল, তো সেখানে অনেকে ফর্ম ফিল আপ করেছে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব সম্প্রদায়ের মানুষ, কিন্তু তাদের এখনও পর্যন্ত সার্টিফিকেট আসেনি। সেটা আমরা নজর দেওয়ার জন্য বললাম। আর এই ভুয়ো শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব সার্টিফিকেট, যেটা আমরা আগের বছর PSC রেজাল্টের ক্ষেত্রেও দেখতে পেয়েছি যে সরকার নির্ধারণ করেছে এমন টাইটেল নয়, গুপ্তা, শর্মা এই সমস্ত লোকেরাও কিন্তু তাদের সার্টিফিকেট দেখিয়ে, জালিভাবে সার্টিফিকেট দেখিয়ে তাদের লিস্টে নাম আছে। আমরা বলছি এগুলো বাদ দিতে হবে। আমরা একটা কথা বলে এলাম, একজনকার নাম বলে এলাম, যার নাম হলো প্রদীপ মান্ডি। আমরা সেটা পঞ্চায়েতে কাজ করেন, উনিও কাস্ট সার্টিফিকেট দেখেছেন, কিন্তু অরিজিনালি উনি নাকি মুখার্জি। আমরা চাইছি ওনার প্রপারলি ইনকোয়ারি করা হোক, এবং ইনকোয়ারি করে যদি উনি জেনারেল হন এবং যদি অন্যরকমভাবে কাস্ট সার্টিফিকেট বের করে থাকেন, তাহলে ওনারও এগেনস্টে পদক্ষেপ নেওয়া হোক। উনি বলেছেন, বিডিও সাহেব বলেছেন ডিএমকে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য। ডিএমকে অ্যাপ্লিকেশন করলে সেটা কড়া ইনকোয়ারি একটা হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रात के अंधेरे में बांकुड़ा गंगाजल घाटी ब्लॉक के देसुड़िया इलाके में घुसकर हाथियों के दल ने न सिर्फ दुकान और घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि चावल, दाल, गेहूं और फलों को भी नष्ट कर दिया। रात के अंधेरे में बांकुड़ा गंगाजल घाटी ब्लॉक के देसुड़िया इलाके में घुसकर हाथियों के दल ने नासिक दुकान और घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि चावल, दाल, गेहूं और फलों को भी खाकर चलते बने। हाथी के तांडव की वजह से 4 घरों को नुकसान हुआ है। কি হয়েছিল বলতে, কালকে তখন রাত্রি 1:30 বাজছে। এবার 1:30 পরে আচাক শব্দ হওয়ার পরে আমাদের একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েই আছে, কারণ এই 3 মাসেই একবার এসেছিল, কিন্তু তখন এত অত্যাচার হয় নাই। এবার আতঙ্ক মনে দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে বাবা এসছে। এবার আসার পরে এই ঘাটটা ধাক্কালে ওই দিক কিন্তু জাকা দিল। এবার জাকা দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু আর বেরোতে পারিনি, আমরা ভিতরে আছি। পাশের ঘরে ভাই আছে, ভাই এবার ফোন করে ওকে ডেকেছে। এবার ডাকার পরে এবার মানে ওই দিকে চলে গেছে, আর আমরা জানি না। এবার যখন উঠছি তখন আর নিজেদের শরীর বলে মনে হচ্ছে না। কি কি ক্ষয়ক্ষতি করেছে? ক্ষয়ক্ষতি চাল, গম, আটা এখান থেকে নিয়ে গেছে। এবারে যা ছিল ঘরে সব মানে ভাঙচুর হয়ে গেছে ওই দেয়ালটা ফেলাতে। কি চাইছেন এখন? এখন চাইছি যে সে আমাদের একটা ঘর দিয়ে ব্যবস্থা করা হয়, কারণ ছেলে পেলে নিয়ে এখন নিম্নচাপ উঠে গেছে বলতে হয়, না হলে জল পড়লে তো আমার ঘরটা পড়ে যাবে। কি নাম আপনার? আমার नाम प्रतिमा घोष। वन विभाग की ओर से सरकारी नियम के अनुसार क्षतिपूर्ति की रकम दिए जाने का आश्वासन दिया गया। बांकुड़ा के जंगल से 6 हाथियों का दल शहरों की तरफ बढ़ चुका है। पिछले कई दिनों से यह दल रेसिडेंशियल इलाके में रह रहा है। सबसे पहले हाथियों के दल ने फल के दुकान को अपना निशाना बनाया। इसके बाद वहां से आगे बढ़कर हाथियों के दल ने 2 घरों में तोड़फोड़ करने के साथ उसमें रखे चावल, दाल, गेहूं सब चट करते बने। আলু বস্তা খেয়েছে, চিনিটা ক্ষতি করে দিয়েছে, খেয়েছে কিছু। আনুমানিক কত টাকা? আনুমানিক 10,000 টাকা মতো খরচা হয়েছে। কি চাইছেন এখন? আমি সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ চাইছি। হাতি এখানে প্রায় আসে? এই মাঝে মাঝে আসে, 1 মাস অন্তর, 2 মাস অন্তর। হ্যাঁ। কি নাম আপনার? আমার নাম অশোক পণ্ডিত। गुरुवार रात इलाके वासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इलाके वासियों का आरोप है कि अक्सर ही इन इलाकों में हाथियों का दल घुस पड़ता है और उसका भुगतान स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने कहा कि नुकसान को देखकर ही क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है तथा कोशिश की जा रही है कि किसी तरह हाथी को रेसिडेंशियल एरिया से निकालकर जंगल की ओर भगाया जाए। স্যার, গতকাল দেশুরা মোড়ে 2টো দোকান এবং দেশুরা গ্রামে 2টো বাড়িতে হামলা চালায়, কি বলবেন এই বিষয়ে? কালকে গত রাতে ভোর রাতে একটা রেসিডেন্সিয়াল হাতি আমাদের গঙ্গাজল ঘাটি বিট এলাকায় প্রবেশ করে এবং
রাত্রেবেলায় মালির বাগানে কিছু ফলের বাগান খায় এবং ভোর রাতে বেসুরিয়া এবং জিঘাটি এলাকার অঞ্চলে আসে এবং সেখানে দোকান চোর ভাঙচুর করে এবং শেষে সকালবেলা দেউলি জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এতে আমরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী যা ক্ষতিপূরণ হয়েছে সকালে আমরা সার্ভে করেছি এবং দেখেছি এবং সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সবই তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং আরও 6খানা হাতি আমাদের এই গঙ্গাজল ঘাটি বনক্ষেত্রে রয়েছে, সেগুলোকে আমরা মনিটরিং করছি। যদি সেরকম প্রয়োজন মনে পড়ে আমরা সেটা এখান থেকে বের করে দেবো। স্যার আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণপদ মাহাতো, বিট অফিসার গঙ্গাজল ঘাটি। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार को सातग्राम एरिया जेके नगर कोलियरी क्षेत्र के केकेएससी कार्यालय में महामंत्री और जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह को फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। शुक्रवार को सातग्राम एरिया जेके नगर कोलियरी के केकेएससी कार्यालय में महामंत्री और जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह को सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक हरिराम सिंह को फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा कि केंद्र सरकार कोलियरी का निजीकरण करने पर तुली हुई है, जिसके लिए मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ। इसके साथ ही सेल के प्रमुख ऑफिस को स्थानांतरित करने की भी कोशिश की जा रही है, पर हम लोग इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर केकेएससी नेता तारकेश्वर सिंह, तपन मुखर्जी, देवराज मिश्र, गौतम सिंह, शिवराम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। छोड़ करके भी बहुत से रास्ते हैं, उसमें हम लोग समस्या का समाधान कराया। एक दिन भी हड़ताल के नाम पर वेज जो है किसी वर्कर का, वो कंट्रेक्टर वर्कर हो या पब्लिक, कैजुअल सीट जाना ही था हड़ताल के नाम पर, वो बंद हुआ। मजदूर लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, हम लोगों को सामने रिजल्ट आने लगा और जो परिस्थिति जेके नगर से संतोष साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल शहर को एक बार फिर उन्नति से वंचित रखा गया है, यह आरोप पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुल्टी विधानसभा अंतर्गत बराकर के सिद्धेश्वरी मंदिर का दौरा विधायक अजय पोद्दार द्वारा किया गया। आसनसोल शहर को एक बार फिर उन्नति से वंचित रखा गया है, यह आरोप पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने लगाया। शुक्रवार कुल्टी विधानसभा अंतर्गत बराकर के सिद्धेश्वरी मंदिर का विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने दौरा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने कहा कि सिद्धेश्वरी मंदिर के विभिन्न कामों के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए गए थे, लेकिन आसनसोल शहर को उन्नति से वंचित रखने के लिए रुपया भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने मेयर पद त्याग दिया। वहीं सीताराम मंदिर के सेवक हरे कृष्ण बाबा ने कहा कि इस मंदिर की उन्नति के लिए विधायक मंत्री सिर्फ आश्वासन ही देते आए हैं। আগেও করেছিলাম আর এখনো করি, কিন্তু কোনো আশার কোনো ফল পাওয়া যায় না। আমরা এর আগে যারা এমএলএ ছিল, এসেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো রকম কিছু কাজ করতে পারেনি। বর্তমানে আশাইটা শুধু আশাই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আশাটা কাজে হবে তবে না। এমএলএ না মেয়র? মেয়র, যিনি মেয়র জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, ইনি আগে এসেছিলেন, এখানে আমার এখানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 1 কোটি টাকা আপনার এখানে 1 কোটি টাকা শিব মন্দিরের কাজ হবে। যখন উনি আমি যখন গেলাম ওনার অফিসে, নিজে গেলাম, গিয়ে ওনাকে বললাম যে আপনি বলে এলেন কাজ করব, তো কাজটা করুন। বললো আমরা হেরে গেছি, আমরা করব না। তখন লোকসভা ইলেকশানে হয়েছে, লোকসভা ইলেকশনের পরে আমি গিয়েছিলাম। বললো আপনি বললেন যে করব, বললো না আমরা হেরে গেছি, ওই একটা মার্কস লাইট দিয়েছি, এই পর্যন্ত, আমরা কিছু করবো না। অথচ পেপারে সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছিল 1 কোটি টাকার কাজ করব। ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞেস করে কি বাবা আপনাকে যে বললো 1 কোটি টাকার কাজ হবে, কই কিছু হলো? কিছুই না। একটা ইটা, 1 পিস ইট একটা দেখাই দিন যে কোনো নিজে করে গেছে। একটা বাথরুম পায়খানা যেটা কমন জিনিস মানুষের দরকার, সেটাও পর্যন্ত কেউ করেনি। আজকের এই বাবুল সুপ্রিয় এত দিনের এমপি আছে, একবার এসে মনে করেছে যে 2500 বছরের মন্দির আমার দেখার দরকার, আমার এলাকার মধ্যে পড়েছে, কেউ দেখেনি। সব নিজের ভোট নিয়েই ব্যস্ত আছে, আসে যায়, কিছু বলার নেই এর মধ্যে। আমি কোনো রাজনীতির মধ্যে যাব না। একটা এমপি এত প্রাচীন জিনিস, নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দরকার নেই, তৈরি করা আছে, শুধু একটু রাস্তা ভালো করে দেবে, একটু প্রচারে এনে দেবে, তাতেই কত মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়নি। দেখুন বেনারস গড়ে উঠেছে আজ বাবা বিশ্বনাথকে নিয়ে,
বৈদ্যনাথ গড়ে উঠেছে বাবা শিবকে নিয়ে, তিরুপতি বলে সব জায়গা ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দেশ, প্রত্যেকটা তীর্থ গড়ে উঠেছে এক একটা মঠ মন্দির নিয়ে। আমাদের বরাবরে আছে কি এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির? এটাকে যদি সুন্দর করে জাগিয়ে তোলে তো মানুষের কত মানুষের রুজি রোজগারের মধ্যে থেকে হয়ে যায়, জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, কত মানুষ কাজ পায়, সেই নিয়ে ডিসেম্বর মাসে যখন আসানসোল পৌর নিগম আমি ছেড়েছিলাম, তখন আমার একটাই অভিযোগ ছিল যে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আসানসোল থেকে এত রেভিনিউ যায়, ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল ক্যালকাটার চেয়ে বড়। ক্যালকাটার এরিয়া হলো 202 স্কোয়ার কিলোমিটার, আসানসোলের এরিয়া হলো 362 স্কোয়ার কিলোমিটার। তখন এরিয়াতে আমরা আসানসোল বড়, অর্থ যখন দেওয়ার ব্যাপার, রেভিনিউ দেওয়ার ব্যাপারে আসানসোল এত বেশি রেভিনিউ দেবে, তখন আসানসোল ডেভেলপমেন্টের জন্য অর্থ দিতে হবে, এই আমার দাবি ছিল। আমার দাবি তখন রাজ্য সরকার মানেনি, আমরা রিজাইন করেছিলাম। আজ 6 মাস পর আজ আবার আমরা দেখছি একই অবস্থা আছে। এখন পর্যন্ত সরকার অ্যাটিটিউডে কোনো চেঞ্জ আসেনি, এখন একই জিনিস করা হচ্ছে, আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই যে মন্দিরে আমরা এখানে এসেছি, এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য 1 কোটি টাকার একটা ডিপিআর আমরা পাঠিয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার সে অর্থ স্যাংশন করেনি। আমি ওন ফান্ড থেকে একটা হাইমাস লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও দেখুন একটু বৃষ্টি হলো কী অবস্থা এখানে হয়েছে, আপনি দেখেছেন। তো আমি এখনও দাবি করছি যে রাজ্য সরকারে যারা আছেন তাদেরকে নিবেদন করছি যে এত অর্থ যখন আসানসোল থেকে যাচ্ছে, প্লিজ আসানসোলের নিয়ে যে ডিপিআরগুলো ক্যালকাটাতে পেন্ডিং আছে, যেগুলো আপনারা আটকে রেখে দিয়েছেন, সেগুলো স্যাংশন করুন যাতে কর্পোরেশন এই কাজগুলো করতে পারে। কর্পোরেশন যারা আছে তাদেরকে আমি খুব বেশি দোষ দিচ্ছি না, তারা অর্থ না থাকলে কোথা থেকে এই কাজ করবো আমি বুঝি এটা, এই কারণে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। যারা চেয়ারে বসে আছেন, চেয়ারে যদি থাকতে হয় তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না, আমি জানি, কিন্তু আমাদের তো বলতে বাধা নেই, আমরা বিরোধী দলে আছি, আমাদের গণতন্ত্রে আমরা বলার অধিকার আছে, আমরা বলছি, আমাদের লড়াইটা আমাদেরকে লড়তে দিন। কিন্তু দুঃখ পাচ্ছি এখনও যারা কর্পোরেশন আছেন তারা যখনই আমরা কিছু বলছি খুব তেড়ে চলে আসছেন, গালাগালি দিচ্ছেন, খারাপ কথা বলছেন, বলছেন উনি কী করেছেন। আরে ভাই, তোমাদের দম নেই। আসানসোলে মেয়রের চেয়ার ছাড়ার দম আমার ছিল, আসানসোল আর মেয়রের চেয়ার দুটোর মধ্যে একটা বাঁচতে হলো। আমি আসানসোলের জন্য মেয়রের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তোমাদের সে দম নেই, ওই চেয়ারের জন্য তোমরা সব করতে পারো, কিন্তু যা করছো করো। আসানসোলকে যখন বঞ্চিত করা হবে তখন চুপচাপ থেকো না ভাই, নিজের প্রতিবাদ করতে পারলে প্রতিবাদ করো, না পারলে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে দাও। আজ আমরা ভাগ্যবান যে আমরা কুলটি থেকে আমাদের এমএলএ ডাক্তার পোদ্দারকে পেয়েছি, উনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন, অ্যাসেম্বলিতেও আসানসোলের বঞ্চনার কথা উনি বারবার তুলে ধরবেন, এবং আসানসোলের জনগণকে নিয়ে আগামী দিনে আসানসোলকে বঞ্চিত করলে আমরা বৃহৎ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছি। এই যে ডিসপেন্সারিগুলোর যেটা আমি বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আরবান হেলথ মিশনে আসানসোলের জন্য 7টা হেলথ সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, এবং ডিসেম্বর 2020 মধ্যে সেগুলো কমপ্লিট করার কথা ছিল, সেগুলো আমরা কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম। তারপরে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল, কর্পোরেশনের দায়িত্ব ছিল সেখানে ডাক্তার দেওয়া, বেড দেওয়া, পেশেন্ট যাতে ট্রিটমেন্ট হয়, প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার যাতে থাকে, সব টেস্ট ওইখানেই হবে। কিন্তু 6 মাস হয়ে গেলে এখনও সে কাজটা তারা করতে পারেনি। আমি বলবো যে আমাদের দিকে বেশি না তাকিয়ে, আমাদেরকে গালাগাল না দিয়ে আসল কাজে মন দেন। আর যদি না জানেন কাজ কীভাবে করতে হয়, যদি না জানেন তো রাত 11টার পর গোপনে এসে আমার কাছে আসুন, আমি বলে দেবো কীভাবে করতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের চামচাবাজি করলে আসানসোলে কাজ করা যাবে। চামচাবাজি কম করুন, আসানসোলে কাজ বেশি করুন, কিন্তু আমাদেরকে গালাগালি দিয়ে লাভ নেই। আপনারা যে চেয়ারে বসার জন্য এত ছটফট করছেন, ওই চেয়ারটা আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি আসানসোলের জন্য। আচ্ছা, এই যে 14 তলা পার্কিংয়ের জন্য ওই তো সব বন্ধ আছে, ওই পার্কিং পিপিপি মডেলে হচ্ছে, 1 পয়সা কর্পোরেশন লাগবে, কিন্তু পেছনে লেগে থাকতে হবে। ওই আমি যেদিন থেকে কর্পোরেশন ছেড়েছি তারপর থেকে একটা ইট গাঁথা হয়েছে, দেখুন বলুন তো, করতে হবে তো, শহরটাকে ভালোবাসতে হবে তো। আর এই আসানসোল আর সরকার দুটোর মধ্যে যদি লড়াই হয় তো আসানসোলের দিকে থাকতে হবে। আপনি ভাবেন আমি চেয়ার বাঁচাবার জন্য আমি সরকার যা করবে সবটাই মেনে নেব আর আসানসোল বঞ্চিত হোক, তাহলে আপনি পারবেন না শহরের জন্য কিছু করতে। আর যদি আপনি জোর করেন না আসানসোলকে না দিলে আমি ছেড়ে দেবো, তাহলে সরকার দিতে বাধ্য হবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में 2 विधायकों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी तथा जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह को कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य किए जाने पर स्मृति चिन्ह तथा उत्तरीय पहनाकर उन्हें किया गया सम्मानित। वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य विभाग के अधिकारी तथा समाज सेवी संस्थानों के प्रतिनिधि निरंतर सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, वहीं सामाजिक संस्था सुरक्षा की ओर से भी लगातार सेवा के कार्यों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है। संस्था के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह बाधवा ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कई लोग एवं अधिकारी निरंतर सेवा के कार्यों में लगे हुए, उनका हौसला अफजाई करने की जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने निरंतर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी एवं जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह के अभूतपूर्व योगदान के द्वारा इस वैश्विक महामारी के दौर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर निरंतर लोगों की मदद में अपना समय दे रहे ऐसे अभूतपूर्व योगदान के लिए उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था की ओर से बलजीत सिंह बग्गा, चंदन केसरी एवं अन्य कई सदस्यगण उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों विधायकों को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह एवं उत्तरीय पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ के माननीय MLA तापस बनर्जी जी का हम लोग MLA बने, हम लोग को बहुत खुशी है। मैं अपने संस्था के बलजीत सिंह बग्गा से अनुरोध करता हूँ 2 शब्द आपको ताकि जितनी खुशी
काफ़ी कुछ यहाँ पर विदेशी मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। कोविड काल में हमने जितना भी कार्य किया है सराहनीय है। बड़े मनुष्य का आशीर्वाद लेकर यहाँ पे जो भी काम हो रहा है अपनी चीज खर्च की है उसकी बहुत बहुत बधाई। कोविड काल में जो भी काम कर रहे हैं सराहनीय है, इसलिए हम आपको बहुत बड़े रूप में आपको सम्मानित कर रहे हैं। मैं पकड़िए एक बार, मैं पकड़िए एक बार, इधर देखिए भैया। सर का दोस्त था हमेशा इस शहर के लिए काम करते हैं और खास करके कोविड पीरियड में इन्होंने बहुत सा काम किया। मैं मानता हूँ अगर कोई मुसीबत में उसका पास एक गिलास पानी भी कोई पहुँचा देता है तो उसका लिए बहुत बड़ा होता है, उसका लिए बहुत बड़ा होता है। ये लोग बहुत कुछ किया है इस शहर के लिए। ऐसा करके मेरा शहर अगले साल आगे बढ़ रहा है। मैं इन लोग को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और मैं ईश्वर का साथ प्रार्थना करता हूँ इन को काम करने के लिए जो मन है इसको और ईश्वर और ज़्यादा दे। इन लोग को देख के जो लोग घर में बैठा हुआ है इन लोग भी काम करने के लिए आगे बढ़े, तभी मेरा समाज चल जाएगा। आज मुझे सम्मानित किया है, बहुत खुशी की बात है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी का इस समय एक ही नारा है, सारा काम छोड़ करके कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके पीछे खड़ा होना। और तृणमूल कांग्रेस के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं छोटे से बड़े सभी लोग इस काम में तत्पर होकर के कर रहे हैं। मैं इस एनजीओ का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे आदमी को इन्होंने सम्मानित किया है। इसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूं और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में जितना हो सके हम लोग जो है मिल करके काम करेंगे, मदद करेंगे। और आप जानते हैं कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन समाज के लिए, गरीबों के लिए जो काम करता है वही भगवान स्वरूप है और यह काम आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल थाना पुलिस और सिविक पुलिस के सहयोग से अंडाल मोड़ ब्रिज के नीचे पुलिस कर्मियों द्वारा तकरीबन 25 बंजारा परिवारों को दोपहर का भोजन खिलाया गया। अंडाल थाना पुलिस और सिविक पुलिस के सहयोग से अंडाल मोड़ ब्रिज के नीचे पुलिस कर्मियों द्वारा करीब 25 बंजारा परिवारों को दोपहर का भोजन खिलाया गया। इस संबंध में अंडाल थाना के एसआई चिन्मय मंडल का कहना है कि लॉकडाउन के कारण कई गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो गया है। खासकर बाहर से आए बंजारा परिवार जो तो रोजी रोटी कमाने के इरादे से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले में आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को खाना भी काफी मुश्किल से मिलता है। ऐसे लोगों के लिए हमने आज दोपहर के खाने की व्यवस्था की है। इस दौरान सिविक पुलिस बिरजू गुप्ता, विश्वनाथ चक्रवर्ती, मनीष रजक तथा अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। আজকে আমাদের এই যে গরিব যারা যারা খেতে পায় না, লকডাউনের জন্য যারা রাস্তার ধারে খাবার জন্য বসে আছে তাদেরকে একটু ভাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটু ডাল, সবজি, একটু মাছ এসব দিয়ে তাদেরকে হেল্প করা হয়েছে। আমাদের যতটা সমর্থন আমাদের সিবি ভাইদিকে নিয়ে করা হয়েছে, যতটা আমাদের সমর্থ ছিল সেরকমভাবে আমরা এটা বিলি করেছি। আজকে সেটা কতজনকে দেওয়া হয়েছে? মোটামুটি 25 জনের মতন আমরা তাদেরকে বসে খাইছি। এই কাজটা করে কতটা সন্তুষ্ট? এই কাজটা করে তো এরকম কাজ করতে পারলে আমার তো খুবই ভালো লাগছে, আর সিবি ভাইরা আমাদের সঙ্গে আছে তার জন্য আরও খুবই ভালো লাগছে। যারা এরকম কাজ যাতে সবাই করে তাহলে আরও উন্নত হয়। সবাই না খেয়ে তাহলে আধ পেটা খেয়ে বসে থাকতে হবে না, সবাই খেতে পাবে। সবাই যাতে এই কাজটা করে, এই একটা উদ্যোগ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दिन का उजाला हो या रात का अंधकार, दुष्कृतियों के तांडव से लावदोहा फरीदपुर ब्लॉक के प्रतापपुर पंचायत अधीन जंगल महल इलाके के ब्रिटिश के समय से बनाए गए घर द्वार के साथ ऐतिहासिक धरोहर इतिहास के पन्नों से मानो मिटती ही जा रही है। आपको बता दें कि प्रतापपुर में आए दिन चोरी की घटना देखी जा रही है।
दिन का उजाला हो या रात का अंधकार, दुष्कृतियों के तांडव से लाउदोहा फरीदपुर ब्लॉक के प्रतापपुर पंचायत के अधीन जंगल महल इलाके के ब्रिटिश के समय के बनाए गए घर द्वार के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर मानो मिटती सी जा रही है। भारत देश स्वाधीन होने के पहले अंग्रेजों के द्वारा पश्चिम बर्धमान जिला में राजमहल के साथ विमान बंदरगाह के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर बनाई गई थी, जो कि देखने लायक थी, मगर वह सब इतिहास के पन्नों में सीमित रह गई, जिसमें से अब भी कुछ बचे हुए हैं, परंतु दुष्कृतियों द्वारा उसकी लूटपाट की जा रही है। साथ ही साथ पुराने महल का ईटा के साथ साथ अन्य सामानों को भी चोरी कर उसे अधिक दाम पर बेचने का आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अंग्रेज के समय में एकाधिक तालाब अभी भी मौजूद है, जिसको प्रशासन की ओर से संस्कार किया गया है, मगर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए घर को संस्कार नहीं की गई है। वहीं प्रतापपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान संजय मुखर्जी का कहना है, इलाके में नजरदारी बढ़ाई जा रही है और प्राचीन घर जो कि बनाए गए थे अंग्रेज के समय के, ताकि वह चोरी ना हो और इस पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आवास योजना के तहत लोगों को घर दी जाएगी और जो लोग इलाके में इस तरह की हरकत कर रहे हैं कानूनी व्यवस्था भी ली जाएगी। से समस्त জায়গা থেকে অসংখ্যভাবে চুরি হতো, সেই পাথর নিয়ে পড়ে কেউ দেয়ালে লাগাতো। আচ্ছা, এখনও মানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত লাগিয়েছে। বাঁশ গাছ কেটে নিয়ে বাড়িতে চলে যেত, সেটাও বন্ধ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের পুকুর এবং স্থানীয় পুকুরে যে মাছ চাষ করা হতো, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আপনার মৎস্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যে মাছ দেওয়া হয়, সেই মাছকে বড় হতে দেওয়া হতো না, তার আগেই মাছ চুরি হয়ে যেত। এখন প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে আমরা এটা যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছি। যদি কোনো মানুষ এর আওতার মধ্যে পড়ে যায় এবং চোখে পড়ে যাচ্ছে, তো তাকে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে এবং এটা আমরা অলরেডি মাইকিং করেও দিয়েছি। অলরেডি আমরা দু একটা স্টেপ নিয়েছি, দু একটা স্টেপে আমরা সাকসেস হয়েছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সারা রাজ্যকে চালাচ্ছেন, সেটা প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যম দিয়ে কংক্রিট এলোড্রামটা আছে, সেখান থেকে মানুষ ওই এলোড্রামে কংক্রিটগুলো তুলে নিয়ে এসে সেগুলো বিক্রি করছে এবং নিজেরা বাড়ি বানাচ্ছে। তো সেটা করার জন্য আমার প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং সাধারণ মানুষকে অনেক বাংলা আবাস যোজনার পক্ষ থেকে তাদের ঘর বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যাতে এইসব জিনিস সম্পত্তি নষ্ট না হয়ে যায় এবং অধিকাংশ মানুষকে ঘর বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। কেউ এখন বাকি নেই যে মাথার ওপরে ছাদ নেই। যত সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে এবং প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এটাও ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এটা চুরি না হয় এবং এটাকে স্থায়ী রাখার জন্য প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।